नमस्कार बंधुगण जय श्री जगन्नाथ आप समस्त एक नूतन वीडियो स्वागत आम प्रत्येक दिन चेष्टा करुँ शिक्षा शिक्षक एवं छात्र छात्री विभिन्न समस्या तथा गणशिक्षा विभाग प्रत्येक चिठी आम आप उपस्थापन करने कारण ये चैनल आप प्रत्येक दिन मुझे प्रथम दिन ये कौन मिछ खबर पाइबे ना जे गला हे घोषणा हे हे कल डिक्लेरेसन ये किसी वास्तव इच्छक सत्यता को लेकिन सत्यता को लेकिन आम उपस्थापन कर प्रत्येक दिन तो निश्चित भाव भिडियो प्रथम शेष पर्यटन देखिए कारण बर्तमान जो समस्या शिक्षक महल में आम निश्चक सत कथा जोटा कि आप जानते हैं गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा स्कूल एंड मास एजुकेशन तरफ नोटिफिकेशन होता है और कैडर रूल जो पुनर्धारण होता है एमेंडेड रूल 2019 ताकू नहीं आपण मन जो सन्देह अच्छी ताकि स्पष्ट करेंगे जो बर्तमान 2022 रु स्टिल टुडे जो प्रमोशन टीचर मान ये पाखापाखि अनेक शह शह केस हाइकोर्ट को सुप्रीमकोर्ट जो केसटा तार राय शुणी 5 बेंच को जाइए विभिन्न राज्य शिक्षक संगठन तरफ हो विभाग तरफ स्कूल एंड मास एजुकेशन डिपार्टमेंट तरफ केस तार राय केबे आसीबो तार शुणी केबे हम सी आपण मैंने कि मुझे कहीपर नहीं सब समय कह से परिप्रेक्षी आपण मान मनरे जो द्वंद्व जो सृष्टि जो ओटीटी नहीं कि टीईटी जरा कहला टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट ताको ओडिशा पई कह ओटीटी ओडिशा टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट एवं वर्ष को 2 थर होगापाई आगुरी गाइडलाइन अच्छी एवं हजार हजार संख्यार आप्लाय कर उपकृत होती पास होती किंतु आप मनरे जो 2022 रु प्रमोशन होना मझे गोटे उठिला के आप मैंने समस्त जानते से कथा भी देखूँ आम आपको पूरा स्क्रीन लेट शो कर लिखुँ से चिठी गवर्नमेंट पढ़ी लेटर नंबर पढ़ी 5754 8 मार्च 2019 जो एमेंडेड रूल आसला आपंकर कैडर रूल से भितर एत सारा क्या थिला कहीं जापारा ना अनेक खुशी हेले जे हाँ कैडर रूल टी पुनरुद्धार है कि गोटे भल थी खुशी होगी ग्रेड पे कथा को भूली जाए ये को नहीं गले एवं बहुत सारा बाहा ना किसी संगठन अच्छे आम तो स्पष्ट कहूँ किंतु परवर्त समय तो जानले ये भितर एत सारा कथा अच्छी एत सारा लेखन अच्छी प्रत्येक लाइन प्रत्येक ढाड़ी रे भिन्नता अच्छी ताफल से बर्तमान अंतप्त जे सतरे 2019 एमेंडेड रूल जो है ताहा शिक्षक काल हो गला एवं जो कथा जो मैंने कहते ओटीटी को लेकिन प्रमोशन अटकी ताहा नुहे ये स्पष्ट अच्छे से आम कौच पीटीटी प्रथम शेष देखिए आम स्पष्ट आलोचना करूँ नोटिफिकेशन बा जो स्कूल एंड मास एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा 8 मार्च 2019 जो आसला आपंकर एमेंडेड रूल कैडर रूल ताहा भितर कौन एक्चुअली वास्तवता अच्छी किए बुझी किए भल से स्पष्ट बुझी कि आपन को भल बुझाई आप केते दूर जानते केते दूर सत केते दूर मिछ कौन केस होटीटी प्रमोशन अटके कि आउ कौटी अटके कौन रही भितर सविशेष निश्चित जाना देखूँ जिते आसला ये लेखाई स्पष्ट इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कन्फर्म बाय द प्रोविजन जो आर्टिकल 309 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा hereby makes the following rules for the amend the OEE जैसे कि ओडिशा एलिमेंटरी एजुकेशन मेथड ऑफ रिक्वायरमेंट एंड कंडीशन सर्विस टीचर्स एंड ऑफिसर्स रूल्स 1997 नेमली तो प्रथम लाइन से रखेले दीज रूल्स मे बी कॉल्ड OEE जैसे कि ओडिशा एलिमेंटरी एजुकेशन मेथड ऑफ रिक्वायरमेंट एंड कंडीशन सर्विस एमेंडेड रूल 2019 तेणु गेजेटेड जो पास करिछि एमेंडेड रूल को 2019 सेठी भिन्न कथा आसी जोटा कि आप मन कि 75% किए बुझी किए 25% बुझी किए टोटाली बुझीनी किए कह हाँ कौन है आम तो आम तो जाचु टी आम प्रमोशन अटकी ना आपन देखु आमे कहीं प्रमोशन कथा आलोचना करुँ आमे कहीं कैडर रूल 2019 एमेंडेड रूल कथा आलोचना करुँ जदि आपंकर प्रमोशन हो ऑटोमेटिक आपंकर ग्रेड पे से स्तर को पहुँची तेणु आमर ग्रेड पे फास्ट डिमांड रही ठीक अच्छे प्रायोरिटी अच्छी आई एग्री विथ योर डिसीजन विथ योर डिमांड बाय द वे
ଯେତେବେଳେ ପ୍ରମୋସନଟି ଅଟକାଉଛି ରାଜ୍ୟରେ ହଜାର ହଜାର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ନିଜର ସମ୍ମାନରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଚାକିରି କରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ସମ୍ମାନ ବା ଯେଉଁ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିବା କଥା ସେଠି ନ ପହଞ୍ଚି ICHM ବା ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହୁଛନ୍ତି ସରକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ। ଠିକ୍ ନିଶ୍ଚିତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଭୁଲ ରହୁଛି। ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କହୁଛି ଯେ ଅଟକେଇଲା କେଉଁଠି, ଯେ ଆପଣ କହିବେ OTT ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରମୋସନ୍ ଅଟକେଇଛି, ନାଇଁ, ଏଠି ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ କେଉଁମାନେ OTT ଆବଶ୍ୟକ ନା। ଆପଣ ଧର ଯେଉଁ ମୂଳ ଚାକିରି +2 ସିଟିରେ ପାଇଥିବେ ବା +3 ସିଟିରେ ପାଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଚାକିରି କରିବାର 2-3 ବର୍ଷ କି 5 ବର୍ଷ କି ମାନେ 10 ବର୍ଷ ପରେ ବି କରିଛନ୍ତି ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ ଯେଉଁମାନେ ଆଡ଼୍ କରିଛନ୍ତି, +2 କରିକି ଚାକିରି ପାଇଲେ ପ୍ରଥମେ +2 ସିଟିରେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ +3 କଲେ, ଆପଣଙ୍କର B.Ed କଲେ କି PG କଲେ, ବିଭିନ୍ନ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଣିକି ଯେତେବେଳେ ଦାଖଲ କଲେ, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଡିମାଣ୍ଡ କଲେ ଯେ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରଥମରୁ +2 ଚାକିରି ପାଇଥିବେ, ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ କରିଛି ବା ମୋତେ ଏଇ ଲେଭେଲକୁ ଦିଆଯାଉ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ସେଇଠି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିଲା। ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ 2019 ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ରୁଲ୍ରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲେଖି ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଏଗନେଷ୍ଟ ଦ ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ପବ୍ଲିଶ ଆଫ୍ଟର 11/2/11, ଯେତେବେଳେ ବିଜ୍ଞାପନଟି ବାହାରିଛି 11/2/11 ପରେ ଯଦି ଆପଣ ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପେପର 2 ଆବଶ୍ୟକ। କାରଣ +2 କରି ଚାକିରି ପାଇଥିଲେ, +3 ଆଡ଼୍ କରିଛନ୍ତି ବା PG ଆଡ଼୍ କରିଛନ୍ତି ବା B.Ed ଆଡ଼୍ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ପେପର 2ଟା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ପ୍ରମୋସନ୍ ପାଇଁ ବା ନେକ୍ସଟ ଲେବୁଲକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଏଇ କଥାଟି ଅନେକଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଯେ ସତରେ ଏଠି ମୁଁ OTT କରିନି, ମୁଁ ପ୍ରମୋସନ୍ ପାଇପାରିବିନି, ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି ନାହିଁ। ଯଦି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ କରୁଛନ୍ତି 11/2/11 ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ +3 ଚାକିରିଟେ ପାଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି OTT ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଯଦି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ନ ପାଇକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏମିତିଆ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସବୁ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଣିକି, ତାହେଲେ ଆବଶ୍ୟକ। ଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଲେଖାଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 50% ଦ ଭେକେନ୍ସି ସେଲ୍ ବି ଫିଲ୍ଡ up by the candidate having passed high school। ତେଣୁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହ୍ୟାଭ୍ ପାସ୍ଡ ହାଇ ସ୍କୁଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ 10 + +2 ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ or graduation with secondary teachers training certificate, teachers course, diploma in elementary education from any recognized board or university or equivalent therefore and have passed Odisha eligibility test for one. Okay, for candidate engaged of Shiksha Sahayika junior teacher contractual against the advertisement published after 11/2/11। ଏଇ ଧାଡ଼ିଟି ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଲା, ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ହଜାରେ ସନ୍ଦେହ ଦୂର କଲା। ଯେ ଲେଖିଦେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଜୁନିୟର ଟିଚର୍ସରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଉଛନ୍ତି, ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି, ଏଗନେଷ୍ଟ ଦ ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ, ଯେତେବେଳେ ବିଜ୍ଞାପନ ପାଉଛୁ ପବ୍ଲିଶଡ ଆଫ୍ଟର 11/2/11 ପରେ ଯେତେବେଳେ ବିଜ୍ଞାପନ ବାହାରୁଛି। ତେଣୁ 11 ବ୍ୟାଚ୍ ଯେଉଁ କଥା ବିଶେଷ କରି ସନ୍ଦେହ ଥିଲା ଯେ 11 ଆମେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଲେ, ନାହିଁ, 11ରେ ଯେଉଁ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଲେ ତାଙ୍କର ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ବା ବିଜ୍ଞାପନ ବାହାରିଥିଲା 2010 ମସିହାରେ। ସେମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 11 ମାର୍ଚ୍ଚ କି ମେ କି ଜୁନ୍ ଏଇଭଳିଆ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ଫେଜ୍ ୱାଇଜ୍ ନିଯୁକ୍ତି ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବିଜ୍ଞାପନଟି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଥିଲା 2010ରେ, ସେମାନେ 11 ପାଇଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଛି ଏଗନେଷ୍ଟ ଦ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ପବ୍ଲିଶଡ ଆଫ୍ଟର 11/2/11, ତାମାନେ 11/2/11 ପରେ ଯେଉଁମାନେ ବିଜ୍ଞାପନ ପାଇଲେ, ନିଯୁକ୍ତି କେବେ ପାଇଲେ 12ରେ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର OTT ଲାଗୁ କଲେ ବା ରାଜ୍ୟରେ କେବେ 2012ରେ। ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଅଲ୍, ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ଯାହା ହେଉଥିଲା ତା ଦୂର ହେଲା। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ପଏଣ୍ଟ ସେଇ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି 50% ଦ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ସେଲ୍ ବି ଫିଲ୍ଡ ଅଫ୍ ଦ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ପ୍ରୋସେସିଂ ବ୍ୟାଚଲର ଡିଗ୍ରୀ ଇନ୍ ଏନି ଡିସିପ୍ଲିନାରୀ ୱିଥ୍ secondary teachers training certificate, teachers course, diploma in elementary education or bachelor in education or an equivalent examination and training course from a recognized board university pass ଲେଖା ହେଇଛି against the advertisement after 11/2/11। ଏଠି ବି ସେଇ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି against the advertisement after 11/2/11 rule 1-2 ହେଲା। ଆଉ କ'ଣ ରହିଛି? ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସନ୍ଦେହ ଥିଲା ମୁଁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ କପି ଦେଖନ୍ତୁ, ତାର ପେଜ୍ ୱାଇଜ୍ ପେଜ୍ ତ ଅଛି, ଆମ 9 ପେଜ୍ରେ ଯେଉଁ ଅଛି
कॉपी मध्ये फरवर्ड है गेजेटेड सेल इनचार्ज ओडिशा गेजेट सेल कॉमर्स डिपार्टमेंट ओडिशा सेक्रेटेरिएट एवं फाइनेंस डिपार्टमेंट मध्य जाइए एससी एसटी डिपार्टमेंट जाइए पीजी डिपार्टमेंट पंचायत डिपार्टमेंट सब डिपार्टमेंट जाइए पाखापाखि एवं कॉपी फॉरवर्ड टू ऑल डायरेक्टर एंड स्कूल एंड मास एजुकेशन डिपार्टमेंट इनफॉरमेशन नेसेसरी एक्शन कॉपी फॉरवर्ड टू कलेक्टर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जिला परिषद कति मध्य पठाई कॉपी फॉरवर्ड टू ऑल डीओ बीओ नेसेसरी एक्शन कंप्यूटर सेल ये विभिन्न पाखापाखि 50 अधिक कॉपीज फॉरवर्ड होती तेणु ये आप दीटा कथा जो मन सन्देह होता आप क्लीयर है जदि डाउट थाए निश्चित कमेंट बॉक्स में जाता आम पुणी नेक्स्ट वीडियो आलोचना करवा थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम निश्चित वीडियो शेयर करेंगे सब्सक्राइब करेंगे आज धन्यवाद जय श्री जगन्नाथ।